Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το απόψινό ντοκιμαντέρ της εμπόλεμης ζώνης εστιάζει στο βίαιο παρελθόν του χαμένου πολιτισμού των Μάγιας, αποκαλύπτει τη γενοκτονία των απογόνων τους κατά τη διάρκεια του αιματηρού εμφυλίου πολέμου και καταγράφει τη σημερινή έξαρση της βίας στη Γουατεμάλα, μια χώρα που εμφανίζει έναν από τους υψηλότερους δείκτες εγκληματικότητας στον κόσμο. Με το φακό του ντοκιμαντέρ ταξιδεύουμε στο Τικάλ, μια αρχαία πόλη με ναούς και ερείπια ενός σπουδαίου πολιτισμού. Εκεί όπου κάθε πρωί ακούγονται οι κραυγές των ζώων της ζούγκλας, μέσα από την πυκνή ομίχλη ξεχωρίζουν οι κορυφές των πυραμίδων που έχτισαν οι Μάγιας. Φτάνουμε στα χωριά και συναντάμε τους απογόνους τους, εκείνους που έζησαν για να διηγηθούν ένα από τα χειρότερα εγκλήματα στην ιστορία της ανθρωπότητας. Φέρνουμε στο φως τα έγγραφα της CIA που αποκαλύπτουν ποιος εκπαίδευε και ποιος όπλιζε δικτάτορες και τάγματα θανάτου στη Γουατεμάλα. Διασχίζουμε τους δρόμους της πρωτεύουσας όπου βασιλεύει ο τρόμος και η ατιμωρησία. Τα τελευταία 5 χρόνια, 3.000 φρικτά εγκλήματα με θύματα γυναίκες παραμένουν ανεξιχνίαστα. Στα βάθη της ζούγκλας, στα βόρεια σύνορα της Γουατεμάλας με το Μεξικό, βρίσκεται ένα οροπέδιο που οι κάτοικοι του το ονόμασαν Τικάλ. Στη γλώσσα τους σημαίνει «ο τόπος των φωνών». Εδώ, πριν από εκατοντάδες χρόνια, έζησε μια σπάνια φυλή ανθρώπων που έχτιζε πυραμίδες και μελετούσε τα αστέρια. Οι Ισπανοί κατακτητές τους έδωσαν το όνομα Μάγιας. Οι Μάγιας χαρακτηρίστηκαν ως οι Έλληνες του νέου κόσμου για το υψηλό επίπεδο της κουλτούρας τους, την ανάπτυξη των τεχνών αλλά και την πολιτική δομή τους σε πολύς κράτη. Αξιόλογοι μαθηματικοί και αστρονόμοι χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά την έννοια του αριθμού 0 και έκαναν πολύπλοκους αριθμητικούς και ημερολογιακούς υπολογισμούς. Οι Μάγιας πήραν το όνομά τους από τον ίδιο τον Χριστόφορο Κολόμβο, όταν στο τελευταίο του ταξίδι, το 1502, βρήκε στις ακτές της Ονδούρας κάποιους Ινδιάνους που έρχονταν από μια περιοχή που εκείνος ονόμασε Μαΐα ή Μαϊάμ. Οι Ισπανοί κατακτητές που ακολούθησαν χρειάστηκαν 170 χρόνια για να τους υποτάξουν. Αφενός γιατί ενδιαφέρονταν περισσότερο για το Μεξικό και το Περού που ήταν πλούσια σε χρυσό, ασίμι και χαλκό, αφετέρου γιατί οι πόλεις κράτη των Μάγιας προέβαλαν στεναρή αντίσταση και έπρεπε να κατακτηθούν η μία μετά την άλλη. Οι τελευταίες παραδόθηκαν στο σπαθί των Ισπανών μόλις το 1697. Οι πρώτοι Ιθαγενείς εγκαταστάθηκαν στο Τικάλ τον 6ο αιώνα π.Χ. 200 χρόνια αργότερα άρχισαν να χτίζουν τις πυραμίδες, τα μνημεία και τους ναούς τους. Αυτή η αρχαία πόλη έφτασε στην ακμή της κατά τη λεγόμενη κλασική περίοδο των Μάγιας, μεταξύ του 200 και 900 μετά Χριστόν. Tikal is 576 square kilometers. Yeah, Tikal is the capital of the Mayans. In Tikal were living 90,000 inhabitants.
30,000 people were living inside the 16 square kilometers for richness, and 60,000 people were living outside from the second and the working class. This area, this was the ritual center, the ceremonial center, the most important place to celebrate the important events for Tikal. All of the buildings built, they have a special positions. Example, if you climb up temple number 2, yeah, and in the left position, this one is to enjoy the sunrise during the solstice in June 21st when we have the longest day. The other position to the right was the central Acropolis is for the next solstice in December 21st when we have the shortest day. But if we pay attention early in the morning in March and September 21st, from the temple 2 we can enjoy the equinoxes. The sunrise exactly in the top of temple number 1, exactly. And then all of the buildings, they have a special position according with the astronomical studies. Όπως οι Αζτέκοι και οι Ίνκας, οι Μάγιας απεικόνιζαν το χρόνο κυκλικά. Οι τελετουργίες τους ήταν στενά συνδεδεμένες με τους κύκλους των πλανητών, τους οποίους και κατέγραφαν ως αστρονομικές παρατηρήσεις. Οι ιερείς κατήχαν το ρόλο των ερμηνευτών αυτών των φαινομένων, δίνοντας παράλληλα και προφητείες. Μεγάλο μέρος της θρησκείας των Μάγιας δεν έχει ακόμη κατανοηθεί από τους ιστορικούς. Η κοσμική θεωρία τους όμως έκανε λόγο για 3 περιοχές: τον κάτω κόσμο, τον ουρανό και τη γη. Στον κάτω κόσμο κατοικούσαν οι θεοί του θανάτου και της αποσύνθεσης, ενώ περίοπτη θέση στον ουρανό είχε ο θεός του ήλιου. Οι εκλήψεις ήταν κάτι περισσότερο από ένα θείο σημάδι. Οι Μάγιας πίστευαν ότι ένας μυθικός θεός τους, το φτερωτό φίδι, καταβρόχθιζε τον ήλιο. Ο μόνος τρόπος για να επιστρέψει το φως ήταν η θυσία ενός ανθρώπου. The Mayans, they start human sacrifices in the late classic period when they start to build the ritual temples. Human sacrifices were important for the gods when they need to ask for water, for something important, yeah, and they need to sacrifice people. Human sacrifices in Tikal, for example, we have 2. One is for volunteers, and the other one is not for volunteers. When the priests, they climb up the temples to direct the ceremony from top, yeah, also the priests need to choose the person to be sacrificed. Yeah, was a girl, was a baby, or was a strong man, but they need to, some persons, they need to be sacrificed. The round stones that you can see right there, they were the altars in which was placed the people or the persons to be sacrificed. The priest was the person to open the chest and to extract the heart of people alive in the volunteer human sacrifices. No volunteer human sacrifices is the example with the army from Tikal when they took up prisoners, the leaders from the other cities, and they were tied from legs and hands, yeah, and they were placed on the altars looking down and to cut at the head. This was decapitation. We know about of the tunes, backtunes, cartoons, and the life cycles. One tune is 1 year. Mines also they made sacrifices every year to celebrate the solstice and equinoxes. Baktun is the short count also when they built the complexes every 20 years, yeah, and they made some sacrifices too. Η παρακμή του πολιτισμού των Μάγιας είναι ένα μυστήριο στο οποίο κανείς μέχρι σήμερα δεν μπορεί να δώσει μια απόλυτα τεκμηριωμένη απάντηση. Το βέβαιο είναι ότι έφτασαν απότομα από μια περίοδο ακμής έως σχεδόν και την εξαφάνισή τους. Ανθρωπολόγοι και άλλοι επιστήμονες εικάζουν ότι οι πόλεις των Μάγιας εγκαταλείφθηκαν μαζικά και ότι ο πληθυσμός τους μειώθηκε δραματικά μέσα σε μερικές δεκάδες χρόνια στα τέλη του 9ου αιώνα.
The first theory is the overpopulation. Yeah, 90,000 people living in Tikal. How many people were living for each square kilometer? More than 213 persons. It was so crowded. The Mayans, they destroyed the jungle, they killed the fields, no more productions, and they disappear. The other theory is the drought. Big droughts in the Mayans. Yeah, this is the theory by Richard Hansen working in Mirador. He say droughts was another big problem in the Mayans. But the important one is the strong wars between the Mayan cities, Tikal and the Mayan cities. Big battles between the cities, rulers died, yeah, important people died, leaders died, yeah, and the people start to run away for different sides. Μια άλλη, εξίσου δημοφιλής θεωρία, υποστηρίζει ότι προς τα τέλη της κλασικής περίοδου η ανέγερση ναών και ανακτόρων, η οικοδομική δραστηριότητα δηλαδή, αυξήθηκε κατακόρυφα. Το βάρος των εργασιών έπεσε όπως ήταν φυσικό στους αγρότες και τους εργάτες. Η δυσαρέσκεια που δημιουργήθηκε στα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα των Μάγιας είχε ως αποτέλεσμα την απαξίωση της άρχουσας τάξης και ιδιαίτερα των ιερέων και προκάλεσε επανάσταση εναντίον της ελίτ. Revolution is because also you can see the taxes increase. Many people, laborers, for example, they can't pay the taxes, and then there was another problem. Yes, the revolution between poor people and the high class. Αυτό εξηγεί και το γεγονός ότι βρέθηκαν πολλοί ναοί καμένοι, ενώ αρκετοί θρόνοι είχαν υποστεί σημαντικές ζημιές. Σύμφωνα με τη θεωρία της Επανάστασης, από την ώρα που καταστράφηκαν ναοί και κέντρα πολιτισμού, η ελίτ και το ιερατείο δεν κατάφεραν να επανακτήσουν την εξουσία τους πάνω στον λαό. Περίπου 1000 χρόνια αργότερα, μια παρόμοια επανάσταση θα έριχνε τη χώρα των Μάγιας στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Στη γλώσσα των Ινδιάνων, Καουτεμάλαν σημαίνει γη με τα πολλά δέντρα. Η Γουατεμάλα είναι μια λωρίδα γης ανάμεσα στους δύο μεγάλους ωκεανούς στην Κεντρική Αμερική. Είναι λίγο μεγαλύτερη από την Ελλάδα και έχει 13 εκατομμύρια κατοίκους. Η μισή από αυτούς είναι απόγονοι των Μάγιας. Nosotros pensamos que el conflicto en Guatemala empieza desde que se da la invasión a nuestras tierras. Η Λεωνίσια ζει σε μια μικρή κοινότητα των Μάγιας κοντά στη λίμνη Ατιτλάν. Ανήκει σε μια οργάνωση που υποστηρίζει τα δικαιώματα των αυτοχθόνων της περιοχής. Τα χωριά γύρω από τη λίμνη με τα 3 ηφαίστεια δεν γλίτωσαν από τις φλόγες του πολέμου. Για τους Μάγιας, ο εμφύλιος στα μέσα του 20ου αιώνα ήταν μια ιστορική επανάληψη της εισβολής των Ισπανών. Cuando se da toda esa parte, se empieza a sensibilizar y se empieza a dar entonces el hecho de tomar a la cultura maya como una cultura inferior, como una cultura que no tiene derechos, como una cultura que no tiene no es valorada su propia organización y todo ello. Τη σύγκρουση στη Γουατεμάλα πυροδοτεί το 1954 η εντολή του Αμερικανού Προέδρου, του Eisenhower, προς τη CIA για την οργάνωση ενός πραξικοπήματος ενάντια στον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας, Χάκομπο Άρμπενς.
That very much grew out of a U.S. concern, a Cold War era concern about the spread of communism in the hemisphere and the influence of communists, and specifically of the Soviets, in Guatemala at that time. Los Estados Unidos intervinieron en Guatemala en 1954, votando y dando al traste con un gobierno revolucionario y democrático de más de 10 años, que había significado para nuestro país realmente las conquistas de una serie de derechos políticos, económicos y sociales que nunca se habían dado en nuestro país. Pues cuando derrocan a Arbenz, entonces establecen un régimen militar de persecución horrenda. A eso se debió la guerra. La guerra popular y revolucionaria guatemalteca se justificó frente al pueblo por la necesidad de cambiar un Estado realmente que estaba en contra del pueblo, un Estado patriarcal, discriminador, racista, explotador. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν όμως και οικονομικά συμφέροντα στη Γουατεμάλα που άκουγαν στο όνομα United Fruit Company. Η τεράστια αμερικανική κοινοπραξία ασχολούνταν κυρίως με τις εξαγωγές μπανάνας. Ένα από τα προγράμματα του Jacobo Arbenz που ενόχλησε την εταιρεία και κατ' επέκταση την αμερικανική κυβέρνηση ήταν η πρόταση για την αγροτική μεταρρύθμιση. To take some of the unused land that the United Fruit Company owned and redistribute it in a country in which most people are extremely land poor. There's a tremendous, and continues to be today, tremendous amount of conflict over land distribution in Guatemala. The brother of the then director of the CIA, who was Allen Dulles, his brother John Foster Dulles, served, I believe, on the board of the United Fruit Company. Los Estados Unidos apoyaban, pero tremendamente, al ejército de Guatemala. Es decir, eso era un asunto interno de los guatemaltecos, no tenían ellos por qué entrometerse. Y ellos le dieron siempre todo el apoyo, ¿verdad?, del caso al ejército de Guatemala. Ο Αλφόνσο Παΐς ήταν μέλος της κυβέρνησης που ανέτρεψε η CIA. Ιδεολόγος της αριστεράς και δημοσιογράφος, αναγκάστηκε να φύγει από τη χώρα για να πολεμήσει τους δικτάτορες και να υπηρετήσει άλλες σοσιαλιστικές κυβερνήσεις στη Νότια Αμερική. Οι αγώνες του τον έφεραν κοντά σε ένα από τα σύμβολα των επαναστατικών κινημάτων της περίοδου. Yo era muy amigo de una exiliada peruana, muy buena economista, Hilda Gadea. Y un día ella me mandó a decir si podía yo recibir a su novio que me quería conocer. El novio de ella se llamaba Ernesto Guevara. Ah, esa es la campaña cuando fue candidato Álvaro. Él era una persona sencilla, franca, digna de confianza, de buenos hábitos y estudiosísimo. Más bien me dio la impresión de aquellos andariegos que tomaban una bicicleta y recorrían todo el continente. Τον 16ο αιώνα, οι Ισπανοί κονκισταδόρες ανάγκασαν τους Μάγιας να εγκαταλείψουν τα παράλια που ζούσαν και να ανέβουν στα βουνά. Η γη τους απαλωτριώθηκε με τη βία και πέρασε στα χέρια της ισπανόφωνης ελίτ του τόπου. Αρκετά χρόνια αργότερα, η φτώχεια, οι διακρίσεις και ο ρατσισμός σπρώχνουν τους Μάγιας στο στρατόπεδο των αριστερών ανταρτών.
se da todo, digamos, el conflicto armado y ya no teníamos como otra posibilidad del pueblo maya de cómo reivindicar nuestros derechos, es que se da a través de las armas, ¿no? Los patrones, hubo las invasiones, nos han desalojado por todos lados. Por eso que si ustedes ven aquí, estamos enraconados, estamos a orillas del barranco y todo eso. Pero no quiere decir que no tenemos terreno, lo que pasa es que es invadido. Cabal, escuchamos la guerrilla, que hay guerrilleros, que hay gentes que defiende el pueblo. Entonces, en ese sentido, cuando mi persona pues se organizó en esa manera. Ο Σάντος πήρε το όπλο του σε ηλικία 18 ετών, ζωγράφισε στο σπίτι του την εικόνα του Τσε Γκεβάρα και βγήκε στο βουνό. Κανείς από τους Μάγιας δεν είχε την πολυτέλεια να παραμείνει ουδέτερος σε αυτή τη σύγκρουση. Όσοι δεν ακολούθησαν τους αντάρτες αναγκάστηκαν να υπηρετήσουν στον κυβερνητικό στρατό. Μέλη της ίδιας οικογένειας βρέθηκαν να πολεμούν ο ένας τον άλλον. Ο Σάντος μας οδηγεί στο σπίτι του ξαδέρφου του. Como tenía 14 años, cuando me agarraron ahí en Sololá un día viernes, me agarraron ahí como antes pues, había como cenar, soldados, ahí me agarraron ahí un día viernes de la tarde, me fui a la zona, sí. Ο Μιγγέλ, ξάδερφος και εχθρός του Σάντος στο βουνό, ήταν παιδί ακόμη όταν ο στρατός τον έστειλε να πολεμήσει τους αντάρτες. Cuando me estuve ahí no pensaba nada por qué estamos peleando, porque no sé nada, porque soy patoto ahí, porque tener 14 años, no sé nada por qué estamos peleando. Dicen nada, por qué nos peleamos con guerrilleros, con soldados, los mismos pobres están ahí en el guerrillero y pobres estamos ahí en la zona. No sé nada por qué nos estamos peleando, pero después cuando me salí, escuché un poco que es por mí el terreno, que por mí somos pobres, no tenemos nada. Según nuestros abuelos nos deja que la orientación de los volcanes, que los mayas rezaba a Dios hasta la punta de los volcanes, porque quedaba más cerca a Dios. Me contaron para pedir que uno pueda vivir más en la tierra, para vivir el Dios del maíz, Dios del fuego, Dios de agua, para que llueva, para que tengamos comida todo el año. Eso es lo que piden nuestros abuelos. Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου, οι αντάρτες Μάγιας που δρούσαν στην περιοχή βρήκαν καταφύγιο στα υψώματα γύρω από τη λίμνη Ατιτλάν. Τα ηφαίστεια που ανέβαιναν κάποτε οι προγονείς τους για να προσευχηθούν και να βρεθούν πιο κοντά στο Θεό, έγιναν τότε το απόρθητο οχυρό του επαναστατικού αγώνα. Los volcanes de aquí tienen más cobertura, más protección, porque son montañosas, nos protege más a uno ante la aviación, ante todo también las armas de artillería del ejército, como las bombardeas de helicópteros, aviones, toda la montaña lo protege a uno. Ο πόλεμος θα κρατήσει περισσότερα από 30 χρόνια. 200.000 άνθρωποι θα χάσουν τη ζωή τους. 50.000 παραμένουν αγνοούμενοι μέχρι και σήμερα.
Δεκάδες άνθρωποι επισκέπτονται καθημερινά την αγορά των ζώων στη μικρή κοινότητα του Σαν Μαρτίν. Σήμερα όμως είναι μια διαφορετική ημέρα. Ο κόσμος έχει στρέψει όλο το ενδιαφέρον του στο πηγάδι που βρίσκεται δίπλα στην αγορά και τα σφαγεία. Es mi papá, Juan Soy Salazar, y mi hermano Policarpo Soy. ¿Qué edad tenías tú cuando desapareció? Yo tenía 7 años. Mi papá fue el 84 cuando él lo secuestraron y no sabemos dónde él está. De ahí de la aldea los sacaron. Ahí estaban reunidos en la reunión en la iglesia católica cuando ahí los nombraron como personas pues que son responsables de esa guerra. Los nombraron y los llevaron así por el ejército. Pues la verdad no sé por qué lo secuestraron, pues él no tiene ninguna culpa y lo llevaron así inocente. ¿A quién perdió usted? A mi papá. Aquí en San Martín está turneando aquí en el pueblo y cuando lo llevaron el ejército fue el que le llevó de noche. Y de ahí ya no supimos nosotros para dónde se fue, pero dice, a nosotros nos contaron que lo detenieron 15 días en el gimnasio y de ahí se llenó el camión de soldados, pues lo trajeron y lo mataron, pero yo no sé si es aquí o en otro lugar, pues no sé, pero lo mataron a mi papá con hacho, eso lo mataron. Y mi papá se llama Valentín Pumay Puluc, se llama mi papá. ¿Por qué lo secuestraron? Pues yo no sé, eso fue el ejército. ¿Pero él era parte de la guerrilla? No, él no es nada, no es nada. ¿Y entonces por qué el ejército? Pues que yo no sé, el ejército es no mire car, cualquiera lo agarra, cualquier mata. Πλήθος κόσμου συνοστίζεται εδώ από το πρωί. Είναι συγγενείς αγνοουμένων από τα χρόνια του πολέμου. Τότε που στρατός, αστυνομία και τάγματα θανάτου έσπερναν τον τρόμο στα χωριά των Μάγιας. Στο πηγάδι του Σαν Μαρτίν εντοπίστηκαν ανθρώπινοι σκελετοί και κόκαλα ζώων. Η τοπική επιτροπή των θυμάτων κάλεσε ανθρωπολόγο και ιατροδικαστή. Από το 1979 ως το 1982 το πηγάδι του Σαν Μαρτίν μετατράπηκε σε ομαδικό τάφο. Ήταν τα χρόνια που οι άνθρωποι μεταμορφώνονταν σε κτήνη, που η θηριωδία των δικτατόρων έκοβε σε κομμάτια τους Μάγιας και τους πετούσε μαζί με τα ζώα. Costalada de huesos de chuchos, de marranos, que se encontró que el ejército lo tiró encima a la gente. Después de enterrar a la gente, tiraron cantidad de animales encima. Y seguimos escarbando y hasta encontrar la primera, digamos, resto humano. Pero primero que encontramos es hueso de animales. Από τα μέσα του εμφυλίου, δάσκαλοι, μέλη συνεταιρισμών, άνθρωποι που ξεχώριζαν για το κοινωνικό τους έργο, απλοί πολίτες, έγιναν στόχος των εκαθαριστικών επιχειρήσεων του στρατού και της κρατικής τρομοκρατίας. Eran campesinos, eran población civil que no tenía nada que ver en ninguna de las partes, sin embargo, fueron, digamos, masacradas, secuestradas, asesinadas sin ninguna razón. Cualquier ciudadano que se organizara era asociado con la guerrilla, era asociado con la subversión, como llamaban los regímenes dictatoriales. Η σφαγή των Μάγιας έγινε γνωστή διεθνώς χάρη στην ιστορία και το βιβλίο της Ριγκομπέρτα Μέντσου. Κάτοχος του Νόμπελ Ειρήνης και πρέσβυρα καλής θέλησης της UNESCO, αποκάλυψε τη γενοκτονία του λαού της μέσα από το προσωπικό της δράμα.
Η μητέρα, τα αδέρφια και ο θείος της υπήρξαν θύματα του καθεστώτος. Η ίδια διέφυγε στο εξωτερικό σε ηλικία 22 ετών. Ο πατέρας της ήταν το πρώτο μέλος της οικογένειας που πλήρωσε με τη ζωή του τους αγώνες για τα δικαιώματα των Μάγιας. Estaba perseguido, estaba amenazado de muerte. Se había ido a otros lugares, ya no vivía en la casa. Y casi la mayoría de sus compañeros que luchaban por la tierra habían sido secuestrados. Sobre todo el impacto del secuestro masivo a los líderes comunitarios era la época que hizo venir mi papá a buscar asilo en la Embajada de España. Στις 31 Ιανουαρίου του 1980, ο πατέρας της Менτσού και άλλοι ηγέτες των αγροτικών ενώσεων που διώκονται από τον κυβερνητικό στρατό αναζητούν καταφύγιο στο κτίριο της Ισπανικής Διπλωματικής Αποστολής στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας. Οι δυνάμεις ασφαλείας παίρνουν εντολή να εισβάλλουν στην πρεσβεία. Mi padre fue literalmente quemado en la Embajada de España en un acto de ocupación que hicieron las fuerzas de seguridad. Nosotros tenemos los testimonios de los órdenes superiores que se dio para que fueran aniquilados las personas en la Embajada de España. And this is a country where the government of Guatemala firebombed the Spanish embassy because there were peasants seeking to protect their lives inside of that embassy. Η αιματοχυσία στην Ισπανική Πρεσβεία είναι μία από τις υποθέσεις με τις οποίες ασχολείται η Audiencia Nacional, το ανώτατο ειδικό δικαστήριο της Ισπανίας. La masacre de la Embajada de España no es una masacre aislada, sino se dio dentro del contexto del genocidio, del terrorismo de Estado, de la desaparición forzada y de la tortura en Guatemala. Η Κέιτ Ντόιλ είναι ερευνήτρια στα Αρχεία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μια σειρά από έγγραφα που έχουν αποχαρακτηριστεί, βρήκε εκείνους που εκπαίδευαν και όπλιζαν τα χέρια των δολοφόνων από τη δεκαετία του 50. Οι διαβόητες σε καθαριστικές επιχειρήσεις των δυνάμεων ασφαλείας είχαν την υπογραφή της CIA. Certainly, the CIA itself not only condoned the use of assassination, the CIA, in fact, trained Guatemalans, or at least they produced a manual to train Guatemalans on how to assassinate suspected subversives. One of the documents we posted on our website from the 1950s is actually a really old manual from 1952 that describes very specifically how to use a variety of instruments, including, of course, guns and knives and ropes, but also blunt objects like paperweights to murder people. Αρχές της δεκαετίας του 80 στην Γουατεμάλα, η κρατική τρομοκρατία ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Οι στρατιωτικοί εξαπολύουν μια πρωτοφανή επίθεση σε ολόκληρη τη χώρα εναντίον των ανταρτών και των λεγόμενων ανατρεπτικών στοιχείων. Those were the Ríos Montt years. The Ríos Montt years were the years in which the military designed a plan to wipe out not just guerrilla units operating in places like Quiché, these are remote places in the countryside in Guatemala, but to wipe out whole villages of people that the Guatemalan government believed were supporting the guerrillas. El Estado es una constitución. Un militar mediocre, traidor y genocida. Él fue el que aplicó precisamente, ¿verdad?, el terrorismo de Estado. Acabaron con 400 aldeas y mataron niños, ancianos, mujeres que violaron, etc. Ο στρατηγός Ρίος Μοντ αποκαλείται σήμερα Πινοσέτ της Γουατεμάλας. Είναι απόφοιτος του School of the Americas, της Αμερικανικής Στρατιωτικής Σχολής που εξέθρεψε μια στρατιά δικτατόρων στη Λατινική Αμερική. Yo creo que la política de Ríos Montt,
que es lo que ilustra al final el genocidio en Guatemala. Es decir, si quitamos agua al pez, el pez muere. Y el agua era la población, ¿verdad? Y fue siempre atacar la población para que no tuviera simpatía a la guerrilla. O sea, eso fue la política de tierra arrasada. O ya se les olvidó, ¿va? La experiencia de Vietnam. ¿Qué hizo el ejército de los Estados Unidos allá? ¿Ah? Masacrar a toda la población campesina. Igual eso fue lo que hizo aquí, porque sabía que no odiaban a los guerrilleros. Entonces por eso fue simple y sencillamente, por eso masacraban totalmente, para que la guerrilla no tuviera sustentación. Y si ya sabíamos que hay hombres, mujeres que fueron quemados en una iglesia o quemados en un centro comunitario, ese temor cuando ves a las Fuerzas Armadas, crees que allí nadie salva la vida, o sea, crees que allí ha llegado el último día, ¿no? Se desaparecían las personas y se inventaban toda una historia de los desaparecidos. Muchas veces los desaparecidos aparecían sus cuerpos en camino, pero no tenían cabeza, por ejemplo. Y entonces la historia que difundían en los pueblos es que la cabeza de esa persona lo habían enterrado bajo un puente para construir un puente. Entonces, pero no solo en ese entonces lanzó una ofensiva, pero ni un guerrillero se murió, nada más, sino que lo más que se murió la población. Mujeres, niños, ancianos, ancianas, y los siguientes días, pues también la guerrilla, ¿verdad? Lanzando también sus emboscadas, pues o sea, no logró nada el ejército, lo que logró es que mató totalmente la población. Por ejemplo, en mi comunidad, que yo vivo en Nevaja, no hicieron diferencia entre animales, entre cosecha, entre siembra, entre frutales, nada. O sea, llevaron a la gente parejo sin ninguna explicación. En esa aldea masacraron a 65 un día quemados en ceniza en una hora, ¿va? Entonces, para nosotros sí es genocidio porque no tiene otra explicación, no fue culpable ni se le explicó por qué. Rios Montt's military forces were systematically burning to the ground hundreds of villages all over the Guatemalan countryside. And these targeted massacres resulted in the deaths of many, many hundreds, thousands, tens of thousands of men and women and children in these villages. Οι αποδείξεις για τα εγκλήματα του καθεστώτος στη Γουατεμάλα βρίσκονται σε αυτό εδώ το έγγραφο. Αποσπάστηκε κρυφά από τα αρχεία των μυστικών υπηρεσιών του στρατού στα τέλη της δεκαετίας του 90 και δόθηκε στους συνεργάτες της Kate Doyle. What it is a logbook of a military intelligence unit that was responsible for the capture and disappearance of leading members of the 4 guerrilla groups. And about half of the 180 people that are listed in this logbook have the code 300 next to a date. That 300 is the code word for their execution. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επισήμως είχαν σταματήσει τη στρατιωτική βοήθεια προς τη Χούντα από τη δεκαετία του 70. Ο πρόεδρος Κάρτερ δεν επιθυμούσε δεσμούς με τέτοιου είδους καθεστώτα. Εκείνα τα δύσκολα χρόνια για τους δικτάτορες εμφανίστηκε ένας φίλος από τα παλιά. Το Ισραήλ δεν ξέχασε ποτέ ότι η Γουατεμάλα ήταν μία από τις χώρες που το 1947 ψήφισαν στα Ηνωμένα Έθνη υπέρ της δημιουργίας του εβραϊκού κράτους.
the other responsible party for a lot of the violence in Guatemala is the Israelis, because they became the carriers of weapons to Guatemala. And they provided a lot of military support and strategic military advisors on the ground. There's even a document, I think from 1983-84, from Oliver North, the famous Oliver North of the Iran-Contra scandal, talking specifically about Israeli support. Με δεδομένη την άρνηση του Αμερικανικού Κογκρέσου για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς τη Γουατεμάλα, οι εγκέφαλοι της CIA έπρεπε να βρουν άλλους τρόπους για να ενισχύσουν το καθεστώς. Ένας από αυτούς ήταν μέσω της λεγόμενης Εκκλησίας του Κόσμου, μέλος της οποίας ήταν και ο Ευαγγελιστής στρατηγός Ρίος Μοντ. That church in 1980 had 13 members in a little tiny town in Northern California, and the guy who ran it was a used car dealer. 2 years later, that man's meeting with ambassadors. How did that church get so big? One might wonder where those funds came from. And given the CIA connection to a lot of the movement of weapons here, that might be a direction. Por el momento se han detectado tres cráneos. Lo único es de que como es una fosa donde fueron acumulados uno tras otro, entonces está costando un poco seguirle la secuencia, ¿verdad? Entonces, pero por el momento únicamente 3 cráneos, posiblemente haya más, ¿verdad? En algunos casos fueron torturados, cortados, decapitados y las partes fueron enterradas. Entonces, seguir esa secuencia y determinar que fueron decapitados y ya no sigue el cuerpo, entonces eso es lo difícil de ahí abajo, ¿verdad? Porque el espacio es muy reducido. ¿Cuántos cuerpos crees que van a encontrar ahí? El cálculo que se tiene es no menos de 60 personas. La verdad no sabemos con exactitud la profundidad del pozo. Hay 2 versiones. Uno dicen que es 12 metros, otro dicen que 15. Ahorita estamos en 8. Si estamos en 8 metros y ya se encontró el resto humano, quiere decir que están 4, 5, 6 metros a profundidad donde está puro humano. ¿Ya? Entonces, Περισσότεροι από 730 ομαδικοί τάφοι έχουν αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στη Γουατεμάλα. Οι σωροί των θυμάτων σπάνια αναγνωρίζονται. Η μόνη ελπίδα για τους συγγενείς των αγνοωμένων είναι τα τεστ DNA. Bueno, yo, si se encuentra aquí, entonces le vamos a conocer por la ropa, digo yo, porque yo no sé si aquí está, no sé yo por dónde le fueron a tirar, porque les sacaron vivo en el gimnasio y después les fueron a matar. Podría ser la ropa, bueno, yo no vi la ropa, pero está mi mamá que la puede identificar. Mi hermano Patrocinio fue secuestrado, fue torturado, fue quemado en un pueblo del Quiché y actualmente no hemos encontrado la fosa común donde está. Yo he buscado incansablemente la fosa común. Yo tengo muchas esperanzas de encontrar la fosa común donde está mi hermano. Ο επίλογος του αιματηρού εμφυλίου στη Γουατεμάλα γράφτηκε με την παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών και την Ειρηνευτική Συμφωνία του 1996. Αμέσως συστάθηκε μια επιτροπή που θα εξέταζε τα αίτια της σύγκρουσης και θα διερευνούσε τα γεγονότα που παρήγαγαν τη βία κατά τη διάρκεια του εμφυλίου. The Truth Commission came out in 1999 with a report about the conflict and laid the blame for some 200,000 deaths and disappearances, primarily at the doors of the government. It said that the Guatemalan military and security forces were responsible for some 93% of the violence in Guatemala during those 30 years.
Στη Γουατεμάλα, μετά το τέλος του εμφυλίου, ξεκίνησε ένας άλλος πόλεμος. Καθημερινά, κατά μέσον όρο, δολοφονούνται 7 άνθρωποι. Οι 2 είναι γυναίκες. Mi nombre es Jorge Rolando Velázquez Durán, tengo 50 años de edad y mi hija se llamaba Claudina Isabel Velázquez Pais. Claudina tenía 19 años. Un 12 de agosto del 2005, ella salió a las 8:30 de la casa con camino a la universidad. Nos estuvimos comunicando con ella a partir de las aproximadamente 7:30 de la noche. Durante 3 veces, 3 comunicaciones, ella nos dijo que venía en camino. Y en las 3 ocasiones ella me dijo que no tuviera pena, que venía para acá. Sin embargo, a las 9:45 p.m. del mismo 12 de agosto, recibimos una llamada donde nos indicó que estaba en una fiesta, en una reunión en la colonia Panorama, que está a 3-4 minutos de esta colonia, Pinares de San Cristóbal, diciéndonos que iba a estar ahí con unos amigos y que iba a venir entre 11:30 a 12 de la noche. Estuvimos en constante comunicación con ella y la última vez que hablamos fue a las 11:45 p.m. del día 12. Εκείνο το βράδυ η Κλαουδίνα δεν επέστρεψε στο σπίτι. Ο πατέρας της, ένας πλούσιος και γνωστός οικονομολόγος στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας, βγήκε με τη μητέρα της στους δρόμους και άρχισαν να την αναζητούν. Πρώτα πήγαν στην αστυνομία, μετά στα νοσοκομεία. Στο τέλος... Nos dirigimos hacia la morgue. Llegamos aproximadamente a las 11. Todavía me cuesta esto. Llegamos a la morgue y efectivamente reconocimos que era el cadáver de Claudina. Y entonces la pesadilla terminó, pero empezó otra, porque nuestra hija había sido asesinada de un balazo en la frente. Como todos los días salía a las 6:30 de la mañana, salía a su trabajo, como rutina, ¿no? Luego del trabajo se iba a la Universidad de San Carlos, que su periodo de estudio era de 5:30 de la tarde a 8:30 de la noche. Η Νάνση ήταν 30 ετών. Δούλευε σε ένα λογιστικό γραφείο και σπούδαζε παράλληλα. Εκείνο το βράδυ του 2002 είχε καθυστερήσει να επιστρέψει στο σπίτι. Έμενε με τους γονείς και τις 2 αδερφές της σε μια φτωχική συνοικία της πρωτεύουσας. Para nosotros ese día viernes, como todos los días, nosotros la esperábamos que Nancy viniera a las 10:30 de la noche. Al ver que ella no venía, nosotros empezamos a tener aquella desesperanza de que algún accidente había tenido. Posteriormente de eso, nosotros el día sábado la estuvimos esperando, porque uno siempre cree que se haya ido con alguna amiga o se haya ido con alguna de nuestras primas, pero la situación no fue así. El día sábado nosotros empezamos a buscarla en los hospitales, en centros de detención, y para nosotros fue un momento bastante difícil, porque al ver que no estaba en ninguno de esos lados, pues empezó la desesperanza para nosotros. Por la noche, como a las 8 de la noche que mi papá viene de viaje, él nos hace el comentario, ¿verdad?, que había leído en el periódico que habían asesinado a una joven que portaba suéter blanco y que la habían degollado. Para mi mamá fue bastante difícil en ese momento cuando mi papá le dice, mire, leí en la prensa. Entonces mi mamá dice, la patoja llevaba suéter blanco. Ese día, 1 de febrero, ella se presentó a la universidad, lugar donde fue secuestrada y posteriormente asesinada.
2012 tuvo un recuento de 300 mujeres asesinadas aproximadamente, y luego esta cifra va aumentando a 400, a 500, a 600. El año pasado cerramos el 2006 con 590 muertes de mujeres. Este año, en lo que va del año, lo que es enero, ya se contabilizan 54 asesinatos de mujeres, ¿verdad? Cifras que de alguna manera no se han logrado como bajar, sino que se mantiene ese promedio. Estamos hablando de 600 mujeres asesinadas aproximadamente anualmente. ¡No! Είναι φοιτήτριες, εργαζόμενες, νοικοκυρές, στην πλειοψηφία τους από 15 έως 40 ετών. Προέρχονται από τα μεσαία και χαμηλά κοινωνικά στρώματα, όπως η αδερφή της Μαρίας, η Νάνση Περάλτο. Ορισμένες ανήκουν στην υψηλή κοινωνία, όπως η Κλαουδίνα Βελάσκες, η κόρη του Χόρχε. Τα τελευταία 5 χρόνια, στους δρόμους της Γουατεμάλας, έχουν δολοφονηθεί με φρικτό τρόπο 3.000 γυναίκες. Vemos una realidad que únicamente se vio en determinado momento durante el momento más fuerte de la guerra. Durante la tierra arrasada, donde se mató a miles de mujeres y niños, se trabajaba un mensaje hacia los miembros del ejército, hacia los patrulleros civiles, hacia los comisionados militares, y era de que las mujeres dábamos a luz, dábamos vida a futuros guerrilleros, a futuros comunistas, y por eso había que matarnos. Fue un discurso que fue pegando en la mente de muchas personas. Todos esos miembros del ejército y patrullas civiles que se formaron hoy son sociedad civil, hoy viven como cualquier ciudadano en una comunidad, pero que ya lleva toda una carga ideológica y de odio hacia la mujer. Η Γουατεμάλα έχει έναν από τους υψηλότερους δείκτες εγκληματικότητας στη Λατινική Αμερική. Η βία είναι κληροδότημα του εμφυλίου και στοιχείο της κουλτούρας των Μάγιας. Η αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει το εμπόριο ναρκωτικών, το οργανωμένο έγκλημα και τις συμμορίες. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται συνήθως και οι δολοφονίες των γυναικών. Les dan un trabajo fácil, por ejemplo, el narcomenudeo, o sea, la venta de droga en proporción pequeña. Al terminar la venta, no devuelven la cantidad de dinero que han recogido y como venganza las matan. Eso es lo que hemos detectado. No, esa ha sido siempre la justificación que han dado las autoridades para no investigar. Prácticamente al decir ellos que son prostitutas, que son del crimen organizado, ya ellos sienten que ya no tienen por qué investigar. Μια μεγάλη κατηγορία εγκλημάτων με θύματα γυναίκες είναι, σύμφωνα με την αστυνομία, τα λεγόμενα εγκλήματα πάθους. En Guatemala, quizá a nivel Latinoamérica, el hombre es demasiado vengativo. Muchos casos son mujeres que en un juicio ganaron la protección del hijo, ganaron una herencia, se quedaron con la casa, ganaron el aspecto del divorcio y siempre hay una venganza. Nunca lo hará el marido, pero a través de otra persona el marido logra hacer esa venganza. Las mujeres pues no somos importantes. Ellos de entrada, ellos señalan, bueno, la mató un amante, fue una cuestión de tipo pasional, entonces no vale la pena investigar. Η Νόρμα Κρούζ είναι πρόεδρος του λεγόμενου Ιδρύματος για την Επιβίωση, μιας οργάνωσης κατά της κακοποίησης των γυναικών
που βοηθά συγγενείς θυμάτων να ασκήσουν πίεση στις διοκτικές αρχές για να διαλευκανθούν οι υποθέσεις τους. Στην αστυνομία, την εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων αναλαμβάνει ένα ειδικό γραφείο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών σε συνεργασία με την Εισαγγελία. Τις περισσότερες φορές, ο φάκελος της υπόθεσης κλείνει πριν προλάβει καν να ανοίξει. Se presentó una investigadora del SIC, de nombre Carolina Ruiz, a hacer la investigación preliminar sobre el asesinato de Claudina. Y ella nos hizo un comentario que nos sobrecogió, porque nos dijo que en un inicio el cadáver de Claudina Isabel había sido catalogado como el cadáver o la muerte de una persona que no valía la pena, que su muerte fuera investigada porque tenía 4 características, o ellos definieron 4 características para no hacer una adecuada investigación. Y esas características eran: 1, el lugar donde apareció, que es un lugar de clase baja o clase pobre, porque tenía una gargantilla en el cuello, porque tenía un anillo en el ombligo y porque calzaba sandalias. Y que para su gusto era demasiado grande. Nunca he entendido lo último. La investigación se estuvo truncada casi aproximadamente por 3 años, a pesar de que yo estuve insistiendo en el Ministerio Público semana a semana, todos los días, mes a mes, aportando posibles evidencias para que se investigara el caso, pero el Ministerio Público se ha mostrado desinteresado. Y es lamentable que porque el hecho es, por ser mujer, tú no tienes derecho y te niegan el acceso a justicia. Από τις περίπου 3.000 δολοφονίες γυναικών την τελευταία πενταετία, οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές έχουν εξιχνιάσει λιγότερες από 10. Ya luego empieza la investigación, pero ya empieza con mucha deficiencia, ¿verdad? Entonces muchas veces ellos están entrevistando a testigos 6 meses después, 1 año después de que sucedió el hecho, ya la gente no está o ya la gente tiene miedo y no se quiere involucrar. A través de la investigación que como familia hemos emprendido del asesinato de Claudina Isabel, hemos llegado a la conclusión de que al gobierno de la República de Guatemala, entiéndase, presidente de la República, Ministerio de Gobernación y Ministerio Público, no les interesa resolver los asesinatos de mujeres. Para el gobierno de la República de Guatemala, las mujeres no valen nada. Y si las matan, no importa. Y si no las matan, no importa. Es una total indiferencia. For example, if you prosecute who killed Claudina Isabel Velasquez, then another mother's going to say, well, what about my daughter? And another father's going to say, well, what about my daughter? And then someone else is going to say, what about my son? And then someone else is going to say, what about my dad? And then someone else is going to say, why are these generals still running around when they killed 200,000 people? Impunity provides cover to the criminals of the past as well as it does to the criminals of the present. Si tú ves que no pasa nada, que tú puedes golpear a una mujer, que puedes violar a una mujer, que puedes matar a una mujer, y el sistema y la sociedad no te castiga, bueno, te invita a que lo sigas haciendo. Las mujeres somos desechables en este país. Πολλοί υποστηρίζουν ότι η λογική των διοκτικών αρχών και η νοοτροπία μιας ολόκληρης κοινωνίας σήμερα στη Γουατεμάλα δεν διαφέρει σε τίποτα από την εποχή του εμφυλίου. People's bodies would be found, mutilated cadavers would be found in the streets, and the state's response would be, andaba en algo, that person was involved in something. Andaba en babosados, that person was involved in foolishness. And that meant that that person was involved in subversion.
And that meant that it was the fault of the person who was dead that they were dead. It was their fault that they were mutilated. They're not saying, who's the murderer? What's the profile of the assassin? What types of victims are those assassins after? They're saying, what's the bad comportment of those women? In the same way, in the 1980s, they said, what's the bad political behavior of that person that led to their death? Η Γουατεμάλα είναι τελικά μια χώρα όπου οι άνδρες εγκληματούν χωρίς να τιμωρούνται. Είναι το κράτος που οι αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατηγορούν τα θύματα ότι προκάλεσαν το θάνατό τους. Είναι ο παράδεισος των δολοφόνων. I would suggest that the Ministerio Público and the Policía Nacional, the National Police and the Prosecutor's Office have, they don't work in the service of organized crime. They are organized crime. En la universidad aprendí que la justicia es el bálsamo que sana las heridas que se le infringen a la sociedad. Y agregaría, pero en Guatemala lo que existe es la terrible y horrible impunidad. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pidiendo? ¿Qué es lo que 3,000 familias están pidiendo? ¿Qué es lo que aproximadamente 30,000, 40,000 muertes de hombres y mujeres en los últimos 5 años están pidiendo? Están pidiendo justicia. Lo que yo exijo es justicia. Y si Dios nos lo permite, encontrar al asesino, que se haga justicia. Entonces, muchas de las personas esperan encontrar la evidencia, pero también esperan encontrar responsables. No tenemos ni a nadie donde ir al cementerio para dejarle flores, algo así. Entonces, eso es lo que nosotros luchamos, aunque sea huesos, pero sabemos que ahí está, en el cementerio. ¿Qué va a hacer si se encuentra los restos de su papá? Llevarlo en un cementerio para que esté en un lugar digno, pues no en un lugar como está. Me siento triste porque injustamente hicieron ese delito a esa gente. Se puede matar mucha gente. Me siento triste porque nosotros cuando nos quedamos solo niños somos y no hay quien nos mantiene. Nos quedamos con manos cruzadas y es una tristeza pues porque no es justo cuando uno se queda sin padre. Sabemos que hay mucha gente ahorita que ya no son pintos ni verde olivos, aquellos militares, que ya aparecen con corbatas ahora, incluso metiéndose en campaña política. Pero no ha habido en Guatemala algún castigo, alguna sentencia por genocidio. Nosotros solamente hemos acudido a los tribunales occidentales. Nosotros no estamos haciendo justicia indígena, no estamos haciendo justicia maya. Nosotros aquí tenemos otra visión de la armonía. Entonces, ¿por qué maya? Porque también nuestros ancestros están vivos en nosotros a lo largo de los tiempos. Y por eso estamos aquí. Y vamos a seguir otros milenios de futuro, ¿verdad? No van a matar esta cultura. Aquí viven nuestros ancestros con nosotros permanentemente. Η κάτοχος του βραβείου Νόμπελ, Ριγκομπέρτα Μεντσού, ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες την υποψηφιότητά της για την προεδρία της χώρας. Ο Εφρέν Ρίος Μοντ ζει σήμερα στην πόλη Αντίγκουα και είναι επικεφαλής του ρεπουμπλικανικού μετώπου της Γουατεμάλας. Η κόρη του Σούρι, παντρεμένη με τον Αμερικανό γερουσιαστή των Ρεπουμπλικάνων Τζέρι Γκουέλερ, δεν έκανε δεκτό το αίτημά μας για μια συνέντευξη με τον πατέρα της. Εναντίον του Ρίος Μοντ εκκρεμεί διεθνές ένταλμα σύλληψης από το Ανώτατο Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας με τις κατηγορίες της γενοκτονίας και των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας. Για τις δολοφονίες της Νάνση Περάλτα και της Κλαουδίνα Βελάσκες, μέχρι σήμερα δεν έχει συλληφθεί κανείς.
Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.